তো দেখি পড়তে আমার ঘরে বনছে কানা বনছে দেখো কানা বনছে যেটা বিরিয়ানি এটা सब देखी यूट्यूब देखी सिखाई এটা পাপড় হয়ে গলা তার সে চটনি দেখি পড়তে খতখত হয়ে যাবে চটনি পুরা খাইলে কেনতা লাগা বঢ়িয়া এটা হচ্ছে বিরিয়ানি ভেজিটেবল বিরিয়ানি তো এটা কে বনেছেন এটা 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 বনেছেন গুলগুল্লুর মম্মি এটা দেশি কুকিং पूरा बढ़िया मस्त खाइले केनता लगवा এটা খাই দেখুন সিজিং हाँ ये देखो কানা কানা যেটি পনির আছে কোবি আছে ফুলকোবি তার সঙ্গে সয়াবিন আছে সয়াবিন ধনিয়া পতর আর কানা দিছ ক্যাপসিকম आलू आलू गाजर माने बहुत प्रकार एटा वेजिटेबल अच्छे तो देखिए बोलते केनता दिशुचे तो एंता वीडियो जदि देखले चैनल कमेंट करी बताबे पूरा बढ़िया है घरे जेनटा अच्छे सब सातुरे इटा इस्तेमाल है एटा देखिए बोलते केनता है।